बेंगलुरु के बोमनहल्ली में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इनेकाद 10 गरीब जोड़ों का निकाह अंजाम देते हुए मनाया गया। आकाए नामदार ताजदार मदीना हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद। बोमनहल्ली मुस्लिम यूथ वेलफेयर एसोसिएशन और जामिया मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात के तहत मुनक़द हुई तकरीब हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का खूबसूरत मंजर नजर आया। बड़े पैमाने पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सबों के लिए लंगर का एहतमाम किया गया। जी हाँ दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी बेंगलुरु के बोमनहल्ली इलाके में 2 रोज़ा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात मुनक़द की गई हैं। पिछले कई सालों से इस इलाके में जामिया मस्जिद और मुस्लिम यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के तहत आला पैमाने पर शानदार तरीके से मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस और जलसा मुनक़द किया जा रहा है। इस मौके पर कई फलाही काम, समाजी काम अंजाम दिए जाते हैं। 15 दिसंबर 2022 बरोज़ जुमेरात मुनक़द हुई इज्तिमाई शादियों की तकरीब में जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मोहम्मद अकबर अली खान रिजवी ने निकाह की कार्रवाई अंजाम दी। जामिया मस्जिद कमेटी और बोमनहल्ली मुस्लिम यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सैयद इनायतुल्लाह ने कहा कि हर साल गरीब जोड़ों का निकाह अंजाम देते हुए जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। दुल्हा दुल्हन की नई जिंदगी के लिए जरूरी साजो सामान के साथ 50,000 रुपये का सोने का जेवर बतौर तोहफा दिया जाता है। जुलूस मोहम्मदी और जलसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इलाके के हिंदू और मुसलमान सभी शिरकत करते हैं। इसके जरिए पूरे समाज को अमन और इत्तेहाद का पैगाम दिया जाता है। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम के इनेकाद में बोमनहल्ली के तमाम नौजवान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही है इबादत, यही दीन व ईमान, यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। मेरा नाम तस्मिया। हमारा अब्बा नहीं, हमारा अब्बा का इंतकाल हो गया है। इनो अंकल आको, इनायत अंकल आको निकाह कर को है। बहुत जन को खाना कर रही है, आज सबका निकाह कर रही है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कर रही हैं। सुस्ते बहुत जन की हेल्प हो रही है। कहाँ से आप आए? तमिलनाडु। कहाँ से आए? तिरुपति से। हाँ, क्या आपके अब्बा वगैरह क्या काम करते हैं? अब्बा नहीं, अब्बा इंतकाल हो गया। क्या क्या इंतजाम हुए हैं यहाँ पर हीरो पलंग ऐसा वैसा वगैरह पे? जेवरात भी दिए? ज़रूरत भी है। थोड़ा सहूलत हो रही है आपको? अच्छा, ये ऐसे इंतजाम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जामिया मस्जिद अहले सुन्नतुल जमात बेगू रोड बोमनहल्ली व मुस्लिम यूथ वेलफेयर एसोसिएशन बोमनहल्ली बेंगलुरु की जानिब से हर साल आलिशान पैमाने पर जश्न ईद मिलादुन्नबी जुलूस मोहम्मदी और इज्तिमाई निकाह खानी की इजाज़त मुनाकिद होते हैं। आज से ये कार्रवाई शुरू हुई, यानी 15 दिसंबर 2022 बरोज़ जुमेरात बाद नमाज फ़जर कुरान खानी, उसके बाद दावत आम लगभग 4 बजे तक चलती रही। उसके बाद इज्तिमाई निकाह खानी का इंतज़ाम हुआ। उसमें 50,000 का जेवर, 25,000 का जहेज़ दिया गया। शादी ही नहीं करते हैं, बल्कि कोविड के मौके पर हम लोगों ने तमाम गरीबों को राशन किट्स और वैक्सीन का लगभग करीब 10 बार हमने एहतमाम किया। उसके बाद गरीब बच्चों को सुन्नत इब्राहिम
اور غریب بچوں کے لیے اسکالرشپ تعلیمی امداد بھی ہماری طرف سے جاری رہتی ہے. یہ آج کا نہیں ہے، لگ بھگ 35 سال سے معمول ہے. اور اس طرح سے شادیاں کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج کل شادیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، مڈل کلاس والے یا غریب لوگ شادی نہیں کر پا رہے ہیں، جس سے بازار میں ملت میں غلط چیزیں پیدا ہو گئی ہیں. اس کو ہم ہلکا نکاح کو ہلکا کر کے ہماری طرف سے ایک کوشش ہے کہ لوگ غلط طریقے کا کام نہ کرے اور نوجوان غلط راستے پر نہ چلے. اس لیے نکاح کو ہلکا کر کے ہم لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور مزید آئندہ بھی اس طرح کا کام کرنے کا ہمارا ارادہ ہے. السلام علیکم. میں سید عنایت بمنڈی جامعہ مسجد سے اور بمنڈی مسلم سویٹ ویلفیئر ایسوسیشن کے صدر ہوں. اور ابھی انشاءاللہ اس بار تقریباً 10 نکاح خانی ہو رہی. اس میں ابھی 4 تو آ کے ہیں، ابھی 6 راستے میں ہیں. کچھ پریشانی وجہ سے تمل ناڈو میں بارش کی وجہ سے تھوڑا دیری سے آ لگی. انشاءاللہ شام تک کوئی آ کے پہنچ جائے گی. ابھی 4 دلہا دلہن کی شادی نکاح ہو چکے ہیں اور یہ لگ بھگ ہمیں 35 سال سے یہ کارروائی کو انجام دیتے آ رہے ہیں. اور اس میں ہمیں ہر ذات والے کو بھی کرنے کے لیے ہمیں نکاح خانی کرتے ہیں، 100 کا انتظام کرتے ہیں. ہم 10 12 15 20 25 کتنے ہوتے بھی ہمیں کر سکتے ہیں. اور ہر سال بھی ہمیں جو دلہن کو لگ بھگ 10 سے 12 گرام کا سننے کا لچھا دے رہی اور کلام پاک دے رہی، بیرو پلنگ اور زندگی کرنے کے لیے مین ساز و سامان یہ تمام چیزیں دے گیا. اور آرس والیں گے اور دولہا کے اور دلہن کے 200 آدمی ہمیں دعوت کا انتظام کر رہے ہیں. آج میلاد النبی کے سلسلے سے تقریباً 8 سے 10 ہزار آدمی کی عام دعوت سویرے سے لنگر کھانا چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور ابھی اس کے بعد میں نکاح ہو گئے اور بھی نکاح ہونے والے ہیں. وہ مقصد ہے اس پوری کوشش کا مقصد یہ کہ ہے جو آج کی مہنگی کی دنیا میں مہنگائی کی دنیا میں ہمیں جتنا ہوتا دلہن کے طرف سے ان کا خرچہ کم کرا کے ان کا خرچہ پورا ہمیں ساتھ میں لے کے اور میرے ساتھ ایسے کہ بہت جنے بھی جڑ کو رہتی سمجھ میں کہ مگر ہمیں سامنے کھڑ کو اس کا پورا انجام ہمیں دے رہی. وہ مہنگائی جو ابھی ہے اس میں ایک بھائی کو بچے کی شادی کرنا کا تو بہت تکلیف ہے. اس کے واسطے ہمیں ہر سال بھی میلاد کے موقع پر یہ سادگی کی زندگی کی شادیاں ادا کریں گے بلکہ ہماری کوشش. السلام علیکم. ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಜಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದಿಂದ ಮಾಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಕರೆದು ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಜಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಕಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಶಾದಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮವನು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮವರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರು ಅಂತೀವಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ 100 ಜನದ ಒಂದು ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ. ನಮಸ್ತೆ. नंबर 1 आपको किसी निके वाले बारिश की वजह से
महिलाएं महिलाओं को लड़की को खानदानी नक्शे में एक और एक बना कर रख हाजियों में इस मिलाद में जुलूस में जो भी जैसे भी नाव लड़कियां है काम किया है सबके ताऊ को कबूल फरमा दे सबकी हर एक की हो जाए करुणा को पूरी फरमा दे। ऐ मालिक मौला दुल्हा दुल्हन के जिनके वालिदैन हैं उनके वालिदैन को अपने से तो आज के साथ नहीं बढ़ते हैं जिनके वालिद की आवाज़ या तो नहीं है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे दुल्हा दुल्हन के दिल में मोहब्बत इनायत फरमा दे। ये दिन अपने को हम सब नस्लों को फातिमा जोड़ी नंबर 1 इन्होंने कहा है कि म्हणजे पहले इनके रिलेशन म्हणजे आपको मिलना बोल तो गुजारिश औरतों के वास्ते स्कूल के ऊपर के रूम में अलग अस्किन फिरदौस हर इसका नाम अस्किन फिरदौस म्हणजे आपको रब्ता करोगे जोड़ी नंबर 2 और जोड़ी नंबर 1 सैयद पाशा देखो यूँ उन लोग कार है कि मैं आपको मिलना बोल तो आज ही का गुजारिश म्हणजे आपको रब्ता करो ये